Sobat Belajar, segenap informasi tentang kegiatan dan kreativitas Sobat Belajar di sekolah akan kami hadirkan dalam Kreazone. Bersama saya Ari Wastu Jatmiko, berikut informasi selengkapnya. Sobat Belajar, Bobayo English Practical Examination digelar dalam bentuk ujian praktek yang dimaksudkan sebagai langkah evaluasi pembelajaran bahasa Inggris dan implementasi pembelajaran bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Berikut informasi selengkapnya. Bobayo English Practical Examination digelar di SMA Bob Kri Banguntapan. Sekolah yang dikenal dengan kreativitasnya ini menggelar ujian praktek bahasa Inggris untuk kelas 12. Iya, Sobat Belajar, jumpa lagi di Kreazone Jogja Belajar TV Pelajarnya Jogja bersama saya Ria Purnamasari sudah berada di SMA Bobayo dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Endah Nursinta SMPD selaku Kepala Sekolah dari SMA Bobayo. Selamat siang Bu Sinta. Siang Mbak Ria, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik. Bu Endah, ini kan kita mau berkenalan juga nih dengan Sobat Belajar. Sebetulnya SMA Bobayo tuh alamatnya di mana? Lalu SMA ini apa sih keunggulannya nih Bu Endah? Terima kasih Mbak Ria. SMA Bobri Banguntapan Yogyakarta ini adalah salah satu sekolah swasta yang secara geografis itu di Bantul ya, di Banguntapan, Jalan Sukun 94 Karangbendo, Banguntapan, Bantul. Namun sebenarnya letaknya sih tidak jauh-jauh dari pusat kota ya, tinggal amplas masuk 200 meter sampailah ke SMA Bobayo gitu. Nah kalau tentang sebenarnya mau kemana sih visinya SMA Bobayo gitu. Sebenarnya SMA Bobayo itu ingin menghasilkan lulusan yang berkarakter dan profesional. Sehingga kami punya keunggulan nih, keunggulan kami apa? Yang pertama berkaitan dengan bahasa Inggris. Bagaimana sih sekarang anak-anak zaman sekarang kan mesti harus tahu karena mereka itu menghadapi dunia global gitu kan. Kemudian yang kedua IT. Jadi kami memang bekerja sama dengan UTDI ya Mbak, yang memang nanti kita akan juga tersertifikasi. Anak-anak dapat 2 sertifikat dari sini setelah lulus. 1 TOEFL, yang kedua adalah desain grafis dari UTDI. Itu keunggulan kami. Baik. Seperti itu. Nah, gitu Mbak Ria. Baik. Dengar-dengar juga nih Bu Sinta atau Bu Endah nih ya, kalau Bobayo ini ada English Practical Examination. Seperti apa sih Bu untuk prakteknya sendiri atau seperti apa biar Sobat Belajar juga tahu nih? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, karena memang kami itu ingin menyiapkan anak-anak kami ke dunia yang global gitu ya. Karena sekarang nggak bisa bahasa Inggris kayak apa sih gitu. Nah sehingga kita akan, ya betul. Untuk itu kita juga akan menyiapkan ujian praktik bahasa Inggrisnya. Itu adalah mereka mempresentasikan tentang satu wilayah atau kelebihan dan keunggulannya gitu. Nah untuk lebih jelasnya nanti Mbak Ria bisa langsung dengan Momtea nih yang mengampu bahasa Inggris seperti itu. Dan nanti juga boleh loh teman-teman Jogja Belajar TV ini lihat langsung gimana sih anak-anak kami itu praktik berbahasa Inggris gitu. Keren pokoknya Bobayo gitu. Jadi siap go internasional ya? Yap, betul gitu. Dari Bantul, dari Yogyakarta akan menuju internasional gitu Mbak Ria. Oke, jadi SMA Bobayo siap mendunia ya Bu Endah Nursinta ya. Nah ini mungkin harapan sendiri dari Bu Endah Nursinta selaku Kepala Sekolah dari SMA Bobayo apa sih Bu? Oke, tentunya harapan saya sebagai kepala sekolah di Bobayo adalah saya menyiapkan anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini setelah lulus nanti mereka punya kompetensi yang cukup sehingga ketika mereka berkompetisi di dunia global itu tidak kalah gitu. Jadi meskipun mereka nanti mau melanjutkan perguruan tinggi atau tidak melanjutkan keluar ke perguruan tinggi itu kami sudah siapkan gitu. Kami sudah punya berikan mereka SIM-nya gitu. Nih tak kasih nih modal untuk berkompetisi di dunia luar sana gitu. Karena kita tahu sampai dengan SMA anak-anak kan masih dalam proses pencarian jati diri. Nah, disinilah kami bentuk mereka dan kami siapkan mereka. Kami juga kasih mereka sertifikat untuk bisa mereka memasuki dunia yang sebenarnya gitu Mbak Ria. Siap kalau gitu. Oke. Sukses selalu untuk Bu Endah dan juga untuk seluruh siswa SMA Bobayo ya Bu ya. Semoga semakin keren nantinya ya. Baik. Iya. Dan itu tadi Sobat Belajar untuk kita bersama dengan Ibu Endah Nursinta SMPD selaku Kepala Sekolah dari SMA Bobayo Yogyakarta. Saya Ria Purnamasari dan segenap kru yang bertugas melaporkan. Kita kembali ke studio JBTV TV Pelajarnya Jogja. Adapun dalam Bobayo English Practical Examination ini
terdapat kompetensi dasar yakni mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional to get things done, dan interpersonal, bersosialisasi, resmi, dan berlanjut sustain secara akurat. Lancar dan berterima yang menggunakan ragam bahasa lisan dalam konteks sehari-hari, melibatkan bermacam tindak tutur dalam menyajikan ragam budaya. Siswa disajikan beberapa topik tentang budaya, sejarah, wisata, baju adat, tarian, dan mereka memilih satu topik untuk dipresentasikan dengan penilaian tentang konten, display, fluensi, akurasi. Baik, Sobat Belajar, sekarang saat ini sudah bersama dengan Mom Thea nih ya, selaku guru bahasa Inggris dari SMA Bobayo Yogyakarta. Seperti apa sih English Practical Examination yang ada di SMA Bobayo ini? Langsung aja kita tanya-tanya nih, Mom Thea. Can you speak English for Sobat Belajar today? Well, I think, as you see, English is very important, so we should give what a kind of spirit to the students each time, and try to speak English in front of them so that they will be encouraged to speak English all day. And of course, English is made up of 4 skills: listening, speaking, reading, writing. So we cannot skip one of them. So listening, speaking, reading, writing, all of them. And today we are going to have a kind of practical examination, stressed on speaking and writing. The writing is shown on PowerPoint, on the display, right? So maybe it is not usual for other school to give a kind of examination, but I try to do it because I also should prepare them for the university's job. What university's task, I mean, because almost every day they should make a presentation. So why not? We prepare it from now, right? Okay. And we still based on curriculum of 2013. Still. Yeah. Okay. Lalu maaf ya Mam, saya pakai bahasa Indonesia ya tanyanya. Jadi untuk Sobat Belajar biar tahu nih ya, untuk prakteknya sendiri kan tadi sudah dijelaskan ada 4 tadi ya Mam Thea ya. Kemudian masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, ada kesulitan nggak sih Mam Thea? Setiap pembelajaran pasti ada kesulitan, itu so pasti ya. Tetapi kan kita selalu membaca, mencoba untuk memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut ya. Terutama untuk listening, speaking. Kadang-kadang sekarang ini kan gini, ujian nggak ada listening lagi kok, ngapain juga kita belajar listening loh. Tapi kan kita hidup di masyarakat dan kita kan mendengar orang bicara. Kalau kita tidak dilatih ya di dalam listening, ya kacau nanti ya. Jadi tetap kita latih untuk listeningnya itu. Speaking ya kita selalu memberi contoh dan encourage them gitu. Seperti itu. Kalau reading pasti ya, reading itu kita kenalkan 13 strategi di dalam reading itu. Kalau sudah menguasai 13 skill reading ya so what gitulah ya, pasti mereka bisa gitu. Lah untuk speaking ini yang harus memang pelan-pelan. Nah sekarang ini mendekati akhir tahun ya kita uji dalam bentuk membuat presentasi. Karena dalam presentasi nanti kan kita harus menilai displaynya dulu. Wow, displaynya anak-anak udah pintar bikin PowerPoint ya, itu 20% gitu kan. Kemudian kontennya. Nah, apa yang kita ujikan? Kita mengujikannya temanya adalah budaya. Kenapa? Supaya anak-anak itu mencintai budaya sendiri, budaya kita sendiri yang beraneka ragam, tapi juga harus mengapresiasi budaya orang lain. Nah, jadi nanti di dalam ujian itu mereka bisa milih mau menyajikan tentang tempat bersejarah, tempat wisata, produk itu bisa macam-macam ya, bisa mungkin makanan, pakaian, mungkin juga senjata seperti itu, bisa juga upacara-upacara adat begitu. Ya, cuman sebelumnya kita sudah melatih mereka how to make presentation. Itu beberapa kali sudah kita latihkan dulu how to make presentation, sampai itu yang terutama signaling itu loh, dari poin satu ke poin yang lain itu signaling. Okay, we have talk about the location. Now, let's go on to what you can do there, for example. Itu harus diajarkan. Ya. Seperti itu kurang lebihnya untuk praktek yang ada di SMA Bobayo ini ya. Lalu harapan dari Mom Thea sendiri nih untuk English Practical Examination di SMA Bobayo? Ya, harapan saya
keterampilan mereka atau kompetensi mereka ini nanti akan tetap terbawa pada saat mereka kuliah dan juga bekerja. Dalam bekerja kan selalu kita mengadakan presentasi, selalu kan? Ya itu. Jadi mereka punya keterampilan itu. Meskipun mereka berat ya, pertama-tama memang aduh ya ampun, ya ujiannya kok berat sekali. Tetapi sekarang anak-anak sudah merasa nyaman, sudah enjoy akhirnya. Dan mereka memang membutuhkan itu, gitu. Thank you so much, Mom Thea. My pleasure. Oke. Keep spirit ya dari Mom Thea. Begitu Sobat Belajar, saya Ria Purnamasari dan kru yang bertugas melaporkan dari SMA Bobayo. Adapun tujuan secara umum Bobayo English Practical Examination ini adalah untuk menyemangati generasi muda untuk mencintai keanekaragaman budaya Indonesia dan mengapresiasi budaya bangsa lain dengan mempertahankan norma. Hello everybody, how are you today? Fine. Okay, we are going to start with our practical English examination about culture. And the first turn will be to Morenza. Give it hand to Morenza. Okay, Morenza, good luck. And pay attention to Morenza. Okay. Good afternoon, everybody. I want to introduce myself. My name is Morenza. You can call me Moren. Class 12 Science, absent number 2. Next. Now I will presentation about Indonesian batik products. Next. What will I explain to you all? Next. Number 1. Understanding about Indonesian batik. Number 2, history about batik. Number 3, characteristic of Indonesian batik. Number 4, the most popular batik in Indonesia. Number 5, the most frequently used batik making technique. Number 6, place to buy batik. Number 7, why do you have to buy batik product? Number 8, video. And 9, conclusion. Next. Number 1, I will explain about Indonesian batik. Batik is the word of the Indonesian nation, which is a blend of art and technology by the actors of the Indonesian nation. Indonesian batik can develop to a level that is unparalleled both in design or motif and process. Next. Number 2, history about batik. Since when did batik exist in Indonesia? Batik itself is estimated to have existed since 100 of years ago. In historical records, batik has been found since the time of Majapahit and was popular at the end of the 18th century of the beginning of the 11th century. Next. Number 3, characteristic of Indonesian batik. The first point, having a pattern with symbolic meaning. Next point, the batik pattern has decorative variation of snake, pagoda, geometric, and barong motif. Next point, the color of batik tends to be dark brown, black, and white. Next point, in general, batik motif have characteristic of the region of origin. Next. Number 4, the most popular batik in Indonesia. 1, 7 ways of batik pattern, Pekalongan. Number 2, motif batik Sogan from Solo. Number 3, motif batik Gentongan from Madura. Number 4, motif batik Mega Mendung from Cirebon. Next. Number 5, motif batik Kraton from Yogyakarta. 6, motif batik Simbut from Banten. 7, motif Pring Sedapur from Magetan. 8, motif Parang from Pulau Jawa. Next. 9, motif Geblek Renteng from Kulon Progo, and 10, motif Kawung from Jawa Tengah. So we know that there are
various kinds of batik in Indonesia. And what we already know is that there are 10 most popular batiks in Indonesia. Isn't that awesome? Of course. Next. Number 5, the most frequently used batik making technique. A. Writing batik or chanting. The chanting is the main tool in batik that determines whether the work is called batik or not. Chanting is used for writing, describing the liquid of the night, making the discrete batik motif. Next. B. Batik cap. Stem batik is a type of batik production process that uses a chanting stem. The chanting stem referred to here is similar to a stem, except that the material is made of copper and the dimensions are large. Next. C. Combination batik. Combination batik technique, namely a blend of rattan and stem batik. First of all, batik makers will use stems to make motif on the cloth. Then, to make the image more detailed, the batik maker will use chanting to add certain more complicated motif. Next. D. Batik tidy. Tidy is a technique of dyeing cloth with dyes to produce certain interesting patterns. The name tidy comes from the English language. Tie which means to bind and dye which means dye. Next. E. Batik painting or dabbling. Painting batik is a form of painting that is made using batik technique. Among them is using a color barrier technique in the form of wax. Meanwhile, the method is not only limited to using a chanting, but also with other tools such as a paintbrush and even a palette knife. Next. F. Batik printing. The method of batik printing technique is a new type of batik which is made through a factory machine printing process. The coloring process itself is only colored on one side of the batik cloth, so the process is more efficient. The manufacturing time is also very fast. Next. Where can you buy it? If you are interested in buying batik products, you can buy them anywhere. You can buy it online or buy it directly at the store. There are many nearby batik in shop in Jogja such as Malioboro, Mirota Batik Shop, Beringharjo Market, and others. Next. 7. Why do you have to buy batik product? When the world has recognized batik as Indonesian cultural heritage, by wearing it we automatically declare our nation identity and characteristic. In addition, indirectly, the pride in wearing batik will be able to grow national with. Next. I will show you a short video about Indonesian batik product. Okay, we've watched a little video about batik. So the conclusion, we should be proud of our nation Indonesia because Indonesia has batik product that we can be proud of. Next. Thank you for attention. Thank you.
have seen Morensa in making presentations on batik. Now, the second presenter will be Adit, and Adit will talk about Gua Siluman. Okay, give it time. Hello guys, afternoon. Okay, before I start my presentation, allow me to introduce myself. My name is Aditya Dwi Prasetyo. You can call me Adit, and I want presentation Gua Siluman site. Okay, next. The menu have 5 points. First, location. Second, how to go there. Third, what can do there. Fourth, conclusion. And fifth, video. Next. So, the location, the situs Gua Siluman is located at Jalan Wonocatur, Karangbendo, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Special Region of Yogyakarta, 55,198. Next. So, how to go there? I suggest you go there by use bike or motorcycle, because the downside is that there is no parking area at there. So we can park around the area near Diva Swalayan, right in front of Siluman cave site. Next. And what can do there? So we can take photo inside the site and learn more about history Gua Siluman site since Sultan Habib II. Next. And why you must go there? Next. Sir, because this is a heritage site from Sultan Habib II, and according to local folklore, the Siluman cave site was used for meditation and was even used as a meditation site by Sultan Habib II, but now it's no longer used for meditation. So we can take pictures site on the site, and of course it is free. Next. So then conclusion. So I like the Gua Siluman site, where contains a cave that is usually used for meditation, but I'm scared to enter because of its sheer atmosphere. The energy inside the site is quite strong, and I remember to you guys, don't forget to greet before you enter place you haven't visited before. And I was only stay inside the site for a short time, because the time that I take the photo was in the afternoon, and there was no visitor during that time, just me. Next. This is video for you guys. Wait a second. Bukan. Kemana? Nah, itu, ini. Ya itu, klik. Sini. Ya. So enjoy watch my video ya.
There is a loud noise coming from the strong flow of water. So that is irrigation of canal from people in around there. All right. Next. No. PPT. Next. Okay, thank you for your attention, guys. This is my presentation. Sorry if there are mistakes in my presentation. Have a nice day, guys. Dari SMA Bob Kri Banguntapan, tim JBTV melaporkan. Sobat Belajar, banyak sekali kegiatan pelajar yang terus menginspirasi kita, khususnya untuk pelajar di daerah istimewa Yogyakarta. Nantikan program Kreazon selanjutnya hanya di JBTV, TV Pelajarnya Jogja.